ମାଧବ ଭାଇ ତାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବି। जय जगन्नाथ। आज आमर भगान भाई को नुआ पद दिखाई पदटा डिक्लेयर कराब मना करना समस्त दुनिया कम रही राजा भाई मैंने मोर कम सब जानते बुझे सम्मान दे पाने शुणु आमर जिते जन अच्छा पूरा सात आठटा कार्य मोर बुझे सम्मान दे पाऊनी गोटे पद आमर शांतनु गोटे पद दिखाई सेटा तो मु लास्ट टाइम कहबी एबे आमर टुकुनाई शांतनु जय जगन्नाथ। आमर सबु क्षेत्र रे आगे रोचंदी भाई को भी आमर रामेश्वर जी साहाय्य सहयोग मिल ना सी भी टिके भी मन अशांति कर संघ को आगू ने से चेष्टा कर सब मो साथी अच्छा आमर रवींद्र भाई को गोटे पद दि पद पद मु साथी अच्छे किसी असुविधा ना जिते डाक जय जगन्नाथ। आमर जे कि आमर गर्व गौरव जे बाहर देश थी भी आमर पिन सब फरवर्ड करते क्या सी फोन करते आदित्य भाई आमर जी कोषाध्यक्ष आदित्य प्रसाद भाई वीडियो भी मागिले भिजुआल मागिले बाहर देश वीडियो दियो से भाई आमर ड्रेस पकईकि वीडियो पठे नंदियागुड़ा टे आबसेंट माइंड हेतु भाई टे मन खराब था भी सर्ट आउट हो से भाई आमर उपदेष्टा हिसाब से कम कर कि देवगढ़ जाते मो सागर कई जानी से भाई जन जाते सी हूँ अनाथ मल्लिक भाई सम्मान करते आमर पहुँची जय जगन्नाथ। आमर सबु क्षेत्र से नंदियागुड़ा मीटिंग संपदा दायित्व दिखाई से भाई को दिए सम्मान आस किए आस देव आस जय जगन्नाथ।
ଆମର ଟିଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାନ୍ତୁ ଭାଇ ଟିକେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ମନ କାମ ଦଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଭଡ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ରୁହ ତାଙ୍କ ଟିକେ ଆହୁରି କେମିତି ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଯେ ନିଜ ବେପାର କରନ୍ତୁ ଲେଖିନି ସଂଘ ପ୍ରତି ଟିକେ ଆଗମନ ହେବା ଦରକାର। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ବି ଜଣେଇଥିଲି ଯେ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେବେ? ସେଇଠି ରହିଲେ ସିନା ଆସିଲେନି ତମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ସଂଘ ପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ସହ ସମ୍ପାଦକ ଟିଟୁ ଭାଇ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଆଉ ଆମର ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲୋଜ୍ ଅଛନ୍ତି କପିଳେଶ୍ୱରକୁ ପୁରସ୍ତମ୍ଭ ସବୁବେଳେ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଝାଡ଼ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋତେ ପାଖ ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଝାଡ଼ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନିଜ ହାତରେ ରଖିଛି। ସଞ୍ଜୟ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କଥା ହେଇଥିଲି ସେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତମର ଆମର ସବୁବେଳେ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆଉ ଝାଡ଼ବାଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରଖିଥାନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ବୁଝାବୁଝି ହେବା ଆମ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ବାନ୍ନଇ ଖଡ଼ିଆର 5-6 ଭାଇ ବି ଆମର ପୁରସ୍ତମ୍ଭରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଆମ ପୁରସ୍ତମ୍ଭ ବ୍ଲକ ମିଟିଂ ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ସମସ୍ତ କମିଟି ନମସ୍କାର ମୁଁ ଭଡ଼ା ଥିଲା ସମୟ ବାହାର କରି ଆସିଛି ଆଉ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏକତା ରହିଲେ ଆମର ବ୍ଲକ ବି ଆଗକୁ ଯିବ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଯେଉଁମାନେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବ ତିଆରି କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଆମର ଯୋଉ ପୁରସ୍ତମ୍ଭ ସାଇଡରେ ଯୋଉ नमस्कार जय जगन्नाथ गंजाम जिला ओडिशा ड्राइवर महासंघ कलिसुजनगर आज आमर गोटे छोटिया बैठक थिला बाणनई खड़ा पंचायत कालेश्वर मंदिर में भाई मैंने प्रत्येक पंचायत भाई मैंने आसी से बैठक में समस्ते योगदान कर प्रसाद सेवन भी आमर होती भाई मैंने मीटिंग चले प्रसाद सेवन करेंगे बहुत खुशी आम मीटिंग चली सुड़पुर किसी विशृंखला थी कलिसुजनगर भाई मैंने किसी अनुमति दौन बर्तमान आमर सबकि ठीक ठाक चली जय जगन्नाथ ओडिशा ड्राइवर महासंघ जिंदाबाद मो राज्यर भाई मानू बहुत बहुत नमस्कार जय जगन्नाथ।